Taib, ikhwah, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa memberikan kepada kita semua berbagai macam bentuk kenikmatan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, dan nikmat ilmu. Sehingga pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan salah satu pelajaran di Madinah Salam, yaitu Al-Arabiyah Linnasyi'in jilid ketiga. Yang mana pertemuan kita pada sore hari ini merupakan pertemuan yang keenam. Yang keenam. Kemudian sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih kita, makhluk Allah yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan sore hari ini, di pertemuan yang keenam, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dengan kitab Al-Arabiyah Linnasyi'in, dan kita masih di pelajaran Ad-Darsus Sabi', pelajaran ketujuh, yaitu fil wahdatir rabi'ah, pada wahdah yang keempat, yang mana wahdah ini berjudul Qada'u Waqtil Faraghi. Qada'u Waqtil Faraghi. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membaca sebagian dari nas Qada'u Waqtil Faragh. Ada 3 paragraf yang sudah kita baca pada pertemuan yang telah lalu dan juga sudah ditugaskan untuk dihafal. Dan insya Allah kita akan melanjutkan di paragraf setelahnya. Namun sebelum masuk ke pelajaran baru, seperti biasa kembali kita ingatkan untuk senantiasa meluruskan niat dan memurnikan niat dalam mencari ilmu. Pada sore hari ini itu lillah, itu ikhlas karena Allah, bukan karena selainnya. Karena Allah merupakan tujuan yang harus kita capai, keridhoannya. Kemudian selalu fokus dalam mendengarkan pembahasan materi, tidak tersibukkan dengan yang lainnya, agar pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar bisa diraih, bisa didapat. Kemudian selalu membudayakan menulis faidah ilmu. Ketika hadir, maka di sampingnya diiringi dengan buku catatan, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kemudian setelahnya senantiasa terus menjalankan adab-adab bermajlis, walaupun sistem pembelajaran kita adalah bersifat daring, bersifat online, yang berada di tempat masing-masing, tapi adab-adab bermajlis terus dihiasi, terus dijalankan. Taib. Ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita memasuki pelajaran baru. Taib, barangkali ada yang mau setoran, silahkan. Tentang nas yang kemarin, 3 paragraf, silahkan. Tafadhol. Taib, Ahmad Afandi, tafadhol. Nah, Ustaz. Bismillah, mubasyarah, Ustaz. Silahkan mubasyarah.
qada'u waqtil faragh. Al-awwal likullin nasi waqtun lil amal wa waqtun lirraha. Fattalamidhu yadhabuna ila madarisihim fi sa'adatin kulla yawm. Yaqra'una al-kutuba wa yaktubuna ad-durusa wa ya'maluna at-tajariba fil ma'mal. Atsani wa indama ya'uduna ila buyutihim yajtahiduna fi ada'il wajiba wa Wajibi. yastadhkiruna wa indama ya'uduna ila buyutihim yajtahiduna fi ada'il wajibi wa yastadhkiruna wa yasta'iduna liyaumit tali wa hakada fahum yakduna ayyamad dirasati fi ta'abin mustamir. Al-thalith wa fil ijazatil usbu'iyyah yuhawilu talamidhu ayyastarihu min ta'abin usbu' Fahada. Nah Ustaz, Fahada. Fahada yadhabu ila nadir riyadi liyuqabala asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum. Liyuqabila asdiqa'ahu wa yal'aba ma'ahum. Mumtaz, barakallahu fiik. Ada lagi yang lain? Mungkin? Taib. Tidak ada ya yang hafal ini? Taib. Semoga di pertemuan yang akan datang itu dibiasakan ya ketika ada isyarat untuk menghafal, dipersiapkan untuk pertemuan yang akan datangnya. Taib. Sekarang kita memasuki paragraf yang keempat, melanjutkan nas qada'u waqtil faraghi. Taib. Siapa yang membaca? Silahkan angkat tangannya. Taib. Akh Dimas. Silakan. Ustaz, Arabi Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharu yufaddilul julusa fil baiti wa mumarasati ihdal hiwayati allati yuhibbuha mithli qira'ati qissatin aw rasmi aw jam'i tawabi' awil murasalati aw sama'in musiqa. Taib, jangan dulu di mute ya. Wa akhar dan yang lainnya di sini yufaddilu. Faddala yufaddilu. Ma makna faddala yufaddilu? Mengutamakan. Mengutamakan. Taib. Atau melebihkan. Melebihkan. Taib. Ya. Di sini muradifnya apa? Ikhtara yakhtaru. Wa akhar yufaddilu bimakna yakhtar. Al-julusa fil baiti. Sebagian yang lain memilih untuk duduk. Fil baiti di rumah. Wa mumarasati ihdal hiwayatillati yuhibbuha. Dan mumarasah. Ma mana mumarasah? Membiasakan. Membiasakan. Ihdal hiwayati salah satu hobi. Hiwayat
jamak dari hiwayah, hobi. Hiwayat jamak dari hiwayah, hobi. Allati yuhibbuha, yang dia sukai, yang dia cintai. Misli qiraati qissatin, seperti membaca kisah. Awir rasmi, mana rasmi akhdimas? Menggambar, Ustaz. Menggambar. Rosama yarsamu, Nah, menggambar. Au jam'it tawabi, mana jam'it tawabi? mengumpulkan perangko, Ustaz. Tawabi mufrad au jama'? Jamak, Ustaz. Jama'. Ma mufraduha? Nasituha, Ustaz. Tabi'. Oh, tabi. Naam. Jam'it tawabi mengumpulkan perangko-perangko. Taib. Awil murasalah. Ma makna murasalah? Ini saling berkirim pesan, Ustaz. Saling berkirim pesan, surat menyurat. Nah, surat menyurat. Awil murasalah dari kata risalah. Taib. Rasala yurasilu. Au sama'il musiqa, atau mendengar musik. Nah, ini tanbih ya di sini. Au sama'il musiqa. Taib. Mumtaz. Kemudian paragraf setelahnya. Man yaqra ba'dah akhdendi, silakan. Akhdendi, silakan. Ana Ustaz. Naam. Syukran Ustaz. Selanjutnya Ustaz ya. Iya. وثالث يخرج مع مدرسته أو مجموعة من أصحابه إلى رحلة في مكان قريب أو بعيد. Taib. Jangan dulu di mute. Wasalisun, dan yang lain, artinya yang ketiga, tipe atau jenis murid yang ketiga di sini ketika menghabiskan waktu kosong, yakhruju ma'a madrasatihi au majmu'ah. Ma makna majmu'ah? Majmu'ah, kelompoknya Ustaz. Kelompok, Mumtaz. Majmu'ah, kelompok. Baik. Au majmu'atin min ashabihi. Ashab, ma muradif ashab? Muradifuhu sahibun. Sahibun mufrad. Mufrad. Ini muradif. muradif. Naam. Asdiqaihi ya Ustaz. Asdiqaihi. Mumtaz. Mumtaz. Yang lain? Zamalihi. La. La. Zamil. Jamaknya apa? Zumala. Zumala. Naam. Baik. Min ashabihi. Muradifnya asdiqaihi atau zumalaihi. Ila rihlatin fi makanin qaribin au ba'idin. Di tempat yang dekat atau yang jauh. Taib tuasil. Faqrah ba'daha. Ana Ustaz. Naam. Wa minat talamidhi man yashabu usratahu man yashabu usratahu li ziyarati al-qarib wal asdiqai Li ziyaratil aqaribi. wal asdiqai. Wa minat talamid. Taib. Man yashabu usratahu. Ma makna hadha? Ini Ustaz. Dan dari di antara murid-murid mereka ada yang yashabu usrat yashabu mengunjungi atau La, dari kata sohib. Nah, itu. Oh, sahib nah. Ya, apa? Menemani. Menemani. Oh, nah. Nah, taib. Menemani keluarganya untuk mengunjungi asdiqa, teman-teman yang karib, teman-teman karib. Taib. Wa minat talamidhi, dan di antara murid-murid
Man yashabu usratahu, ada yang menemani keluarganya. Yashabu menemani, usratahu keluarganya. Muradif usroh apa? Akh Dendi. Usroh ini Ustaz. Apa family Apa? call akola aduh nama Apa? nasid Ustaz. Apa? Nasi tahu. Tahu Ustaz. Taib ailah, Ailah Ustaz. Nama, Ustaz. ailah atau ahlun. Ahlun nama, Ustaz. Nah, jadi man yashabu ailatahu atau man yashabu ahlahu itu muradif dari usrah. Man yashabu usratahu li ziyarati, untuk mengunjungi, zara yazuru mengunjungi. Al aqarib itu jamak dari apa? Akh Dendi? Aqarib artinya apa? Yang dekat sanak keluarga. Keluarga. Oh, sanak keluarga. Nah, sanak keluarga. Taib ya, sanak keluarga. Wal asdiqa, teman-temannya. Taib. Mumtaz. Akh Anas, silakan. Faqrah akhirah, silakan. Nah, yang nomor 7 saja. Bismillah. Wafil ijazati tawilati hunaka man yufaddiluna as-safara li musyahadati biladin jadidatin wa muqabalati ahliha wal ittila'i ala hadaratihim wa tariqati hayatihim. Fama hiwayatuka al-mufaddalah? Wa kaifa taqdi awqati faragika? Taib, mumtaz. Wa fil faqratil akhirah wa fil ijazati. Al ijazat jama' min ijazah. Ma muradifuha ya akh Anas? Ini apa? Ma muradif ijazah. Fahada sahal jiddan. Mada? Ma muradif ijazah. Taib. Utlah. Utlah. Ya, Naam, utlah. Taib. Al ijazat jama' min ijazah. Muradifuha utlah. Bimakna wa fil utlatit tawilah. Wa fil ijazatit tawilah hunaka man minat talamid man yufaddiluna ay yakhtaruna as-safar. Sebagian mereka ada yang memilih untuk safar. Li musyahadati biladin jadidah. Bilad jama' atau mufrad? Jama' Ustaz. Jama' ma mufraduha? Baladun. Baladun. Mumtaz. Baladun. Taib biladun mufraduha baladun. Li musyahadati biladin jadidah wa muqabalati ahliha. Ma makna muqabalati ahliha? Melihat penduduknya. Taib. Melihat, musyahadah melihat. Muqabalah apa arti muqabalah? Menjumpai. Menjumpai. Nah, dari kata qabala yuqabilu. Qabala yuqabilu. Taib. Ahliha di sana bukan keluarganya ya. Bukan keluarga tolib, bukan, atau tilmid. Tapi penduduk negara. Taib. Wa muqabalati ahliha. Artinya menemui penduduk negara tersebut. Wal ittila' ala hadaratihim. Ma makna wal ittila' ala hadaratihim? Ittala'a yattali'u artinya menelaah, memperhatikan, meneliti. Ala hadaratihim terhadap kemajuan mereka. Hadarah kemajuan. Baik, artinya lebih modern. Ala hadaratihim kemajuan mereka.
wa tariqati hayatihim, dan Cara hidup bukan. cara hidup mereka. Mumtaz. Kita ulang. Wa fil ijazati tawila hunaka man yufaddiluna safar limusyahadati biladin jadidah wa muqabalati ahliha wal ittila' ala hadaratihim wa tariqati hayatihim. Baik. Fama hiwayatukal mufaddalah? Ma makna hadha? Jadi apa hobimu yang kamu sukai? Baik. Fama hiwayatukal mufaddalah? Apa hobi-hobimu yang kamu yang dicintai, yang diminati, yang disukai. Baik. Wa kaifa taqdi awqata faragika? Dan bagaimana kamu menghabiskan waktu-waktu luangmu? Luangmu, kosongmu. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Taib. Min Apa? hadan nas hal hunaka su'al, hunaka kalimah lam ta'rif maknaha. Anas, Tadi, fahimta jami'an? insya Allah Ustaz. Taib. Taib. Al-an na'ti ila at-tadribat ba'da. Taib. Amamana tadribat syafahiyah. Taib. As'ilah ala nas. Hunaka su'al wa hunaka jawab fil mithal. Unduru ila al-mithal. Su'al, madza yaf'alu talamidhu fi ayyamid dirasah? Madza yaf'alu talamidhu fi ayyamid dirasah? Al-jawab, yadhhabu talamidhu ilal madrasati wa yadrusun. Yadhhabu talamidhu ilal madrasati wa yadrusun. Taib Fauzi, tafadhal. As-su'alul awwal wa tsani. Tafadhal. السؤال الأول ماذا يفعل التلاميذ في أيام الدراسة؟ Taib. يذهب التلاميذ إلى المدرسة ويدرسون. Taib. Hadha su'alul awwal. Al-an as-su'alul tsani. رقم ثاني السؤال الثاني ماذا يفعل التلاميذ عندما يعود إلى بيوتهم؟ Jawabannya diulang ya. At-talamidhu. التلاميذ عندما يعودون إلى بيوتهم يجتهدون في أداء Wajibi. في أداء الواجب ويستذكرون ويستعدون ليوم التالي. Taib. Mumtaz. Wat-talamid indama ya'uduna ila buyutihim yajtahiduna fi ada'il wajib wa yastadhkiruna wa yasta'iduna lil yaumit tali. Taib. As-su'alu tsalits, man yujib? Siapa yang jawab? Silakan angkat tangannya. Taib. Silakan ikhwah. Taib. Ahmad Afandi, silakan. نعم أستاذ. السؤال الثالث ماذا يحاول التلاميذ أن يفعلوا في الإجازة الأسبوعية؟ يحاول التلاميذ يفعل التلاميذ في الإجازة الأسبوعية أن يستريحوا من تعب الأسبوع. Taib. Mumtaz. Ana ulang. Madza yuhawilu talamidhu ay yaf'alu fil ijazatil usbu'iyah? Taib. Jawabannya. Yuhawilu talamidhu. Kita ulang. Yuhawilu. Ma makna hawala yuhawilu Afandi? Berusaha Ustaz. Berusaha. Mumtaz. Yuhawilu talamidhu an yastarihu. Taib. Min ta'abil usbu'. Min ta'abil usbu' fil ijazatil usbu'iyah.
طيب ممتاز. رقم رابع تواصل. نعم. ماذا يفعل بعض الناس في الإجازة الطويلة؟ بعض الناس في الإجازة الطويلة هناك من يفضلون السفر. طيب ممتاز. ماذا يفعل بعض الناس في الإجازات الطويلة؟ بعض الناس في الإجازات الطويلة من يفضلون السفر لمشاهدة بلاد جديدة. طيب ممتاز. السؤال الخامس أخ ديماس تفضل. طيب silakan أخ ديماس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس ماذا تفعل عادة في الإجازة الأسبوعية؟ أفعل عادة في الإجازة الأسبوعية أن أستريح من تعب الأسبوع. أن أستريح من تعب الأسبوع. ممتاز ممتاز. طيب الآن نأتي إلى تدريب بعده باء. طيب jangan di mute ya أخ ديماس. طيب باء هناك مثال. طيب في السؤال والجواب. سؤال أين يعمل التلاميذ التجارب؟ أين يعمل التلاميذ التجارب؟ طيب ما معنى تجارب أخ ديماس؟ Latihan-latihan atau Latihan-latihan. طيب mufrad atau jama' tajarib? Jama' Jama'. mufraduha Hah? tajribah. Tajribah. Taib mumtaz. Aina ya'malut talamidut tajarib? Al-jawab ya'malut talamidut tajarib fil ma'mal. Fil ma'mal. Taib al-an as-su'alul awal wa tsani. Tafadhal. Awal wasani. Naam. Aina ya'malu at-talamidhu at-tajarib? يعمل التلاميذ التجارب في المعمل. طيب هذا الأول. نعم. الثاني الثاني أين يلعب التلميذ مع أصدقائه في الإجازة الأسبوعية؟ يلعب التلميذ مع أصدقائه في الإجازة الأسبوعية في النادي الرياضي. طيب ممتاز. As-su'alu tsani, kita ulang. Aina yal'abut tilmidhu ma'a asdiqaihi fil ijazatil usbu'iyah? Yal'abut tilmidh ma'a asdiqaihi fil ijazatil usbu'iyati fin nadir riyadi. Fin nadi ar-riyadi. Atau fil mal'ab. Mumtaz, barakallahu fiik. Taib, siapa lagi yang lain? Silakan. Taib, angkat tangannya ya ikhwah. Silakan. Aina antum ya ikhwah? Hal antum ma'ana? Taib. Tidak ada ini yang mau menjawab? Angkat tangannya. Turiduna madza ya ikhwah? Tusyahidun faqat la? Hayya. Taib. Taib. Al-amru sahal jiddan. Bakia antar fa'yadaka huna summa ana aftah as-sawt. Hakadha. Al-amru sahal jiddan. Taib. Jadi cuma angkat tangan aja dulu ya. Nanti apa? Nanti ana buka suaranya. Taib. Silakan, Akh Anas. Nah, Ustaz. Raqam as-salis. Taib, al-an rakam salis. Naam, rakam salis, tafadhal.
Aina yumarisu ba'du talamidhi hiwayatihim. Yumarisu ba'du talamidhi hiwayatihim fil baiti. Fil baiti. Taib, fil baiti. Mada yaf'alu? Yaf'alu Mada ya? qira'ata qissah Taib, awir rasm taib. aw jam'i tawabi' awil murasalah aw sama'il musiqa. Taib, mumtaz. Jadi apa? Jadi itu yang nomor 3. Aina yumarisu ba'du talamid hiwayatihim. Taib, yumarisu ba'du talamid hiwayatihim fil bait. Fil bait. Taib. Al-an na'ti ila soal Rabi. Tafadhal wasil akh Anas. Ar-rabi aina yusafiru ba'du nasi fil ijazati tawilati. Yusafiru ba'du nasi fil ijazati tawilati li yufaddiluna as-safara. Yufaddiluna as-safar. Safar. Taib la aina yusafiru ba'dun nas? Aina? Al-an aina? Aina yusafiru ba'dun nas fil ijazati tawil? Naam, aina. Taib. Tafadhal. Yufaddiluna as-safara ila biladin jadidatin. Ila biladin jadidatin. Taib, ila biladin. Naam, aina yusafiru ba'dun nas fil ijazati tawila? Al-jawab, ana saukarir. Yusafiru ba'dun nas fil ijazati tawilah ila. Taib, ila. Safara yusafiru ila. Ila biladin jadidatin. Taib. Al-an rakam khamis. Akh Dendi, tafadhal. رقم خامس أستاذ. Nah. أين تقضي وقت راحة عادة. Aina taqdi waqtar rahati adatan? Taib. أين تقضي وقت الراحة عادة؟ تقضي وقت الراحة عادة في البيت. Fil bait. Taib. Al-jawab aqdi. Sahih? أقضي نعم أستاذ. Naam. Karir? Aqdi? أقضي وقت الراحة عادة في البيت. Mumtaz. Aina taqdi waqtar rahati adatan? Aqdi waqtar rahati adatan fil bait. Taib, mumtaz. Al-an na'ti ila tadrib jim. Undur fil misal, hunaka su'al wal jawab. Taib. Soal, limada yadhabut talamid. Nah, tadi menanyakan aina, di mana? Sekarang limada, kenapa? Limada yadhabut talamidu ilal madrasah? Al-jawab, yadhabut talamidu ilal madrasah lid-dirasah. Lid-dirasah. Taib. Al-an na'ti ila as-su'alul awwal wa tsani. Akhenki, tafadhal. Akhenki, ma'ana? Silakan. Oh, taib. Akh Maulana, silakan Akh Maulana. نعم. طيب السؤال الأول والثاني تفضل. Bismillah. Limadha yadhabu talamidu ilal madrasah? Yadhabu talamidu ilal madrasah lidirasah. طيب ممتاز. الآن الثاني. Limadha yaj'abu talamidu fi ayyamid dirasah? Yaj'abu talamidu fi ayyamid dirasah liyasta'iduna lil yaum bitali. Mada? Taib, coba diartikan dulu. Limadha yat'abut talamidu fi ayyamid dirasah? Artinya apa? Mengapa para siswa lelah
di hari-hari pelajaran. Kenapa para siswa, para murid merasa lelah di hari-hari belajar? Kenapa? Berarti ada aktivitas apa di sana? Taib. Jawabannya yat'abu talamidu fi ayyamid dirasah li apa? Silakan. Li ada wajib. Ada ul wajib fi ayyamid dirasah. Masalan mada? Al-jawab lil qiraah masalan. Lil qiraah, lil kitabah, lil amal at-tajarib fil ma'mal masalan. Nah, itu apa? Itu jawabannya. Limada yat'abut talamidu fi ayyamid dirasah tadi. Lil qiraah, lil kitabah, li ada'il wajib, lil mudzakarah, lil isti'adat, li yaumit tali. Baik. Suma al-an raqam salis Dendi, tafadhal. رقم الثالث لماذا يذهب بعض التلاميذ إلى النادي في الإجازة الأسبوعية؟ يذهب بعض التلاميذ إلى النادي في الإجازة الأسبوعية لرياضة ولمقابلة أصدقائه ويلعب معهم. Mumtaz. Jadi apa? Limada yadhhabu ba'du talamidi ila nadi fil ijazatil usbu'iyah. Yadhhabu ba'du talamid ila nadi fil ijazatil usbu'iyah lirriyadah. Ada jawabul awal lirriyadah. Wali muqabalati asdiqaihi wa yal'abu ma'ahum. Wa yal'abuna ya. Wa yal'abuna ma'ahum. Baik, mumtaz. Al-an as-su'alu rabi. Di sini Akh Dimas, silakan Akh Dimas. Ma'ana? Naam, Ustaz. Silakan. Bismillah. Ar-rabi' لماذا يفضل بعض الناس السفر في الإجازة الطويلة؟ يفضل بعض الناس السفر في الإجازة الطويلة لمشاهدة بلاد جديدة ومقابلة أهلها والاطلاع على حضاراتهم وطريقة حياتهم. طيب ممتاز. والأخير تواصل. نعم سيد. لماذا يحب الناس الإجازات؟ لأن الناس يحاولوا أن يستريحوا من تعب الأسبوع. طيب ممتاز. لماذا يحب الناس الإجازات؟ يحب الناس الإجازات ليحاولوا أن يستريحوا من تعب الأسبوع. طيب ممتاز. Barakallahu fik. Alhamdulillah intahaina min hadhihi tadribat. Al-an na'ti ila tadrib ba'dah. Taib. Do as'ilatan alan nas. Do letakkan, buatlah as'ilah sebuah pertanyaan alan nas. Taib. Di sini is'alni, tanyakan kepadaku. Idza kanat talamidu, bagaimana pertanyaannya? Idza kanat talamidu yaqduna ayyamat dirasati fi ta'abin. Baik. As-su'al hal yaqdi talamidu ayyamat dirasati fi ta'abin? Maka menggunakan hal di sini. Hal yaqdi talamidu ayyamat dirasati fi ta'abin, atau menggunakan kaifa. Kaifa yaqdi talamidu ayyamat dirasati. Kaifa yaqdi talamidu ayyamat dirasati. Jadi tadribnya, latihannya adalah membuat soal. Membuat soal sesuai dengan
konteks yang diinginkan di sini. Taib, nomor pertama. Di sini idza kanat talamidhu yaqduna ayyamat dirasati fi ta'abin. Taib, kaifa berarti sama ya. Kaifa yaqdi talamidhu ayyamat dirasa, atau hal yaqdi talamidhu ayyamat dirasati fi ta'abin. Nah, itu ada kaifa di sini sebagai apa? Kata kunci penggunaan kata tanyanya. Taib, sekarang nomor 2. Di sana ada 2. Kaifa dan ma. Taib, Akh Afandi, silakan Akh Afandi. Nah, Ustaz. Rokmu Rokmu Tsani. oh nah Ustaz. Nukot anturuki istirahati talamidi min ta'abil usbu. Turuk dari kaifa yatruku istirahati talamidi min ta'abil usbu. Lah, itu nomor kedua. Anturuki, tanyakan kepadaku tentang cara-cara istirahatnya murid dari lelahnya 1 minggu. Taib, bagaimana cara bertanyanya? Kaifa, menggunakan kaifa. Berarti kita gunakan kaifa. Maka pertanyaannya adalah, perhatikan, kaifa yastarihut talamid min ta'abil usbu. Paham? Nah, Ustaz. Kaifa yastarihut talamid min ta'abil usbu. Taib, itu menggunakan kaifa. Sekarang kalau menggunakan ma, bagaimana? Ma istirahat at-talamid min ta'abil usbu. Taib, untuk ma, maka kita maka kita apa? Gunakan turuknya. Maturukul lati. Maturuku allati yastarihu bihat talamidhu min ta'abil usbu. Metode apa? Cara yang seperti apa yang para siswa beristirahat dengannya dari lelahnya pekanan? Taib. Coba diulang 2 pertanyaan tadi. Silakan dari kaifa dan ma. Nah, kaifa istirahati kaifa yastarihu talamid kaifa yastarihu at-talamidu min ta'abil usbu. Mumtaz. Kemudian yang ma turuk kitalamidu min ta'abil usbu. Maturukil istirahat. Maturukul lati. Oh. Maturukul lati at-talamidu min ta'abil usbu. Taib, ada kata kerja yang terlewat. Apa? Yastarihu. Nah, taib. Maturukul lati yastarihu biha at-talamid min ta'abil usbu. Taib ya. Ini berarti butuh apa? Butuh konsentrasi ini di sini nih. Taib, membuat apa? Pertanyaan. Taib, sekarang kita masuk di latihan yang ke-3. Taib, nasnya yang diinginkan adalah, perhatikan. Taib. Anturuki. Sama berarti tadi. Anturuki mumarasatit talamid lil hiwayati fil ijazatil usbu'iyah. Tanyakan kepadaku tentang cara, metode, kebiasaan para murid dalam apa? Lil hiwayat, menghabiskan atau apa? Hobi fil ijazatil usbu'iyah, dalam liburan pekanan. Membiasakan murid untuk apa? Untuk melakukan hobi mereka fil ijazatil usbu'iyah. Taib. Sekarang ma, di sini ada siapa?
Taib Akh Fauzi, silakan. Raqam salis Ustaz. Naam, raqam salis. Maturukul lati mumarasati talamidhi lihayawati fil ijazatil usbu'iyah. Mumtaz. Tapi ada satu kesalahan. Apa? Mumarosahnya itu dikembalikan kepada fiil. Fi'il yumaris. Nah, jadi apa? Maturukul lati yumarisut talamidu lil hiwayati fil ijazatil usbu'iyah. Tep, diulang. Maturukul lati yumarisut talamidhi lihayawati fil ijazatil usbu'iyah. Taib, talamidinya menjadi fa'il, menjadi dhammah, talamidu. Yumarisut talamidu lil hiwayati fil ijazatil usbu'iyah. Karir? Maturukul lati yumarisut talamidu Lihayawati. lihayawati fil ijazatil usbu'iyah. Mumtaz, barakallahu fik. Tip nomor 4. Wasil nomor 4 ya. Di sini is'alni, tanyakan kepadaku, idza kana ba'du talamid yakhrujuna fi rihlatin ma'al madrasah. Taib. Jenis pertanyaannya ada 2. Menggunakan ma'aman atau madza. Taib. Sekarang dimulai ma'aman. Bagaimana? Silakan, Akh Fauzi. Ma'aman ba'du talamidhi yakhrujuna fi rihlatin ma'al madrasati. Nah, kan itu udah kan bertanya ma'aman. Kenapa ada jawabannya di soal? Tadi antum bilang ma'aman ba'du talamid yakhruju fi rihlatin ma'al madrasah. Oh, iya. Naam, sahih. Coba diulang. Ma'aman ba'du talamid yakhrujuna fi rihlah. Mumtaz. Ma'aman yakhruju ba'du talamid atau ba'du talamid yakhrujuna fi rihlah ma'aman. Nah, mumtaz. Ma'al madrasah. Al-an soal yang kedua dengan menggunakan madza. Tafadhol. Madza yakhrujuna ba'du talamid fi rihlah. Madza yakhrujun? La, madza yakhrujun la. Madza Yaf'alu. Madza yaf'al ba'du talamid fi rihlah. Mumtaz. Madza yaf'alu ba'du talamid fi rihlah? Mumtaz. Madza yaf'alu ba'du talamid fi rihlah? Ba'du talamid yakhrujuna fi rihlah ma'al madrasah. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik. Di sini ada raqam khamis. Taib, raqam khamis. Di sini taib Akh Maulana ma'ana? Taib. Akh Maulana, raqam khamis. Is'alni, tanyakan kepadaku. As-sabab fi anna ba'dhan nas yufaddiluna safar fil ijazati tawilah. Taib, di sana ada 3 tipe pertanyaan. Limadza, madza, dan mata. Coba menggunakan limadza terlebih dahulu, silakan. Sebentar. Taib, silahkan. Siapa tadi? Akh Dendi ya? Siapa tadi? Akh Maulana. Ainahu? Taib. Akh Dendi, silakan. نعم أستاذ. رقم خامس. نعم أستاذ. نعم. لماذا يخرج بعض الناس يفضلون السفر في الإجازة الطويلة. Laib, la tazid, jangan ditambahkan yakhruju ya, tambahkan yang apa? Yang ada saja di sini. Jadi limadza yufaddilu. Taib, tafadhal. لماذا يفضل بعض الناس
للسفر في الإجازة الطويلة. ممتاز. لماذا يفضل بعض الناس السفر في الإجازات الطويلة؟ لا نقول للسفر. للسفر طيب. نعم. لماذا يفضل بعض الناس السفر في الإجازات الطويلة؟ طيب ممتاز. الآن ماذا؟ تفضل. ماذا يفضل بعض الناس في الإجازة الطويلة؟ ممتاز ممتاز. ماذا يفضل بعض الناس في الإجازات الطويلة؟ ممتاز. والأخير متى؟ متى يفضل بعض الناس في الإجازة الطويلة؟ لا أنت متى أنت تسأل. نعم. متى تفضل. متى kapan? متى 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 نعم مثلا متى يفضل. متى يفضل؟ تفضل. في الإجازة الطويلة. لا ulangi. متى. متى نعم مثلا متى يفضل بعض الناس متى يفضل بعض الناس في السفر. السفر. نعم. طيب ulangi. متى يفضل بعض الناس السفر. متى يفضل بعض الناس السفر؟ متى؟ طيب ممتاز. في الإجازة الطويلة. في الإجازة الطويلة. طيب ممتاز. بارك الله فيك. الحمد لله انتهينا من هذا. الآن نأتي إلى التدريب الرابع. طيب هنا أسئلة. طيب بقي أن تجيبوا هذه الأسئلة. طيب السؤال الأول أحمد أفندي تفضل. طيب الذي يريد أن يجيب ارفع يده. طيب silakan. نعم أستاذ. التدريب الثالث أستاذ. التدريب الرابع أسئلة عامة. نعم. كم ساعة تدرس في اليوم؟ اقرأ صحيحا. كم ساعة؟ نعم. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أدرس في اليوم أدرس في اليوم ثلاثة حصة. لا السؤال ساعة. كم ساعة تدرس في اليوم؟ أدرس في اليوم ثلاثة ساعات. طيب ممتaz. طيب ingat ya penggunaan apa? Jumlah bilangan untuk muannas. Salasata khoto. As-sahih salasa. Mumtaz. Taib, coba diulang. Soal wal jawab. Kam sa'atan tadrusu fil yaum? Adrusu fil yaum salasa sa'atin. Mumtaz. Salasa sa'atin. Taib, rakam tsani, tuwasil. Kam yauman tadrusu fil usbu'? Adrusu fil usbu' fil yaumil ahad. La, kam yauman. Kam yauman. Kam yauman. Kam yauman tadrusu fil usbu'? Adrusu fil usbu' ahada yaumin. Ahada yaum. Wahidan yaum. Yaumun wahid masalan. Yauman wahida. Yauman wahidan. Au yaumaini au salasata ayamin. Taib, mumtaz. Ingat ya, perhatikan soal dan jawabannya. Taib. Soal asalis akhdimas tafadhol. Akhdimas mana? نعم أستاذ. الثالث متى الإجازة الأسبوعية في بلدك؟ الإجازة الأسبوعية في
baladi yaumul ahad. ممتاز. طيب الآن رقم رابع. كيف تقضي الإجازة الأسبوعية عادة؟ أقضي الإجازة الأسبوعية أن أمارس الرياضة في الملعب. طيب رقم خامس الأخير. ما هوايتك المفضلة؟ هوايتي المفضلة هي السباحة. السباحة. طيب ممتاز. أخ دندي. طيب رقم سادس أخ دندي. رقم السادس. هل تحب رحلات. رحلات. هل تحب الرحلات؟ أين كانت آخر رحلة؟ نعم أحب الرحلة. أحب الرحلة. نعم أحب الرحلة. أحب الرحلة. أين كانت آخر آخر رحلة. آخر رحلة؟ أين كانت آخر رحلة؟ كانت آخر رحلتي في كاليمانتان. إلى كاليمانتان. إلى كاليمانتان. طيب السؤال السابع تفضل. هل تحب السفر؟ نعم أحب السفر. ما البلاد التي سافرت إليها؟ ما البلد سافرت إليها؟ لا الجواب الأول هل تحب السفر؟ هل تحب السفر؟ نعم أحب السفر. طيب ما البلاد ما البلاد التي سافرت إليها؟ سافرت إلى بلد مكة المكرمة. إلى بلد مكة مكرمة. طيب الأخير تفضل. ما يومك المفضل من أيام الأسبوع؟ أفضل من أيام الأسبوع يوم الجمعة. يومي المفضل من أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. طيب ممتاز. بارك الله فيك. Alhamdulillah ya ikhwah. Intahaina min hadihil wahdah al-wahdah ar-rabi'ah. Taib fi finnas. Taib. Jadi minggu depan ana ulangi, ana tegaskan kembali. Untuk minggu depan silahkan dihafal nas yang bagian 4 ini. Taib dari akhiru afwan wa akharu yufaddilul julus sampai ke akhir, sampai ke wa tariqati hayatihim. Taib. Jadi ini untuk dihafal. Semoga minggu depan ada yang setoran. Taib ya. Semoga ada yang setoran. Jadi ana sudah ingatkan dan tugaskan minggu ini bahwa minggu depan itu hafalannya adalah nas terakhir dari qada'u waqtil faragh. Ini yang pertama. Taib. Kemudian sebelum kita tutup, ikhwah, taib, silahkan untuk diisi kehadirannya di sini. Kehadiran Linnasyiin 3 mustawa 2. Silahkan untuk diisi kehadirannya seperti biasa. Supaya Ana tahu siapa yang ikut dalam Zoom ini. Taib. Kemudian yang kedua, ikhwah, seperti biasa, setiap 2 pekan sekali di sana ada tugas. Nah, silakan di sini sudah Ana share, sudah Ana upload tugasnya. Tugas ketiga silahkan dikerjakan. Tugas ketiga untuk minggu ke-5 dan ke-6. Karena setiap 2 pekan sekali kita ada tugas, ada latihan. Jadi silahkan ini bisa dikerjakan sampai hari Kamis. Sampai hari Kamis. Taib. Taib. Kemudian terakhir, ikhwah, evaluasi ya dari pertemuan kita 6 hari ini atau 6 pertemuan ini. Artinya tadi ketika
dalam pelajaran itu ada pertanyaan, ada latihan, maka silahkan untuk diangkat tangannya. Kemudian nanti Ana membuka suaranya untuk menjawab. Taib, jadi kehadirannya itu tidak hanya hadir, ikut juga apa? Ikut juga aktif dalam pembelajaran kita. Karena apa bedanya? Yang hadir di Zoom kalau tidak aktif dengan menonton YouTube. Maka dari sini Ana ingatkan, Ana himbau untuk sama-sama aktif dalam pembelajaran kita. Taib, ketika ada latihan, segera diangkat tangannya. Kemudian Ana buka suaranya supaya dia pun bisa menjawab. Taib, semoga hal ini tidak terulang lagi di pertemuan yang akan datang karena lumayan beberapa detik itu apa? Kalau menunggu yang tidak mengangkat tangan itu lumayan. Artinya kita pun apa harus benar-benar memanfaatkan waktu karena pembelajaran kita terbatas hanya 1 jam. Jadi jangan dimubadirkan begitu saja. Taib ikhwah, alhamdulillah di pertemuan ke-6 ini kita sudah sama-sama mempelajari wahdah keempat tadi qada'u waqtil faragh. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Semoga pertemuan kita yang ke-6 ini membawa keberkahan, membawa pemahaman yang benar, serta menjadi amal soleh kita di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi